Hi guys, ubani ninyo. Kay mo ta graduation day sa kuwang igsuon diri sa Bitinan National High School. Kay graduation day man niya, syempre mo attend sabta mo support ba, di ba? Para sa batuang masaksihan ang manindot nga graduation day. Mao na sayo sa kabuntagon na nakay nami og sakyanan kay moadto nami dito sa ilahang eskwelahan. Nagpadagan na yun og sakyanan, so mao na siya among dalan, nice kaayo kay sayo sa kabuntagon. Moagi ta sa manindot nga view og nice kayo mao pay pagsilang sa adlaw ana kay 5 PM sa buntag. Nabot naman may sumo na siya na maklay namin paingon sa ilahang gymnasium kay dira man gipark ang motor sa unahan. Dool ra sab kay may gibaklayan, so mao na siya naabot kami dira sa ilang gymnasium. So mao na siya ang ilahang lugar dira, nice kayo og view. So sayo day kayo na sa kabuntagon, wala pa kayo itawo. Unsa may buhaton, syempre mag video gyud ta, nice kayo og background ng ilahang mga event nga view. Naglingkod-lingkod lang dami dira sa gilid no dira sa bangko kay mo plaster ta para og video niya. Dali ra kay ma-video ba kay naayod ka sa tunga. Mao na siya nagpahuway sa dira while nagpaabot sa mga graduating students. So mao na siya nga nana day yung bandra sa unahan. Nakapalastar na day ang mga parents dira, so mao na nagpasuhay na day dira no. Nice kayo kay naay mga Girl Scout ug mga Boy Scout. So mao na siya nagplaster na gyud ilang program ug nagsugod na gyud. Hapit na gyud na human ilang program. So mao na ang next silang gibuhat. Kay mao ang pagpanayaw nila, nindot kay sila lang tawon, kinanayaw sila sa ilang graduation day. Grabe ka nindot. Enjoy kayo sila na napita kay dungan po kayo sila sayaw tanan, nice kay tanawon. Mao na pati sila sayaw na napita no kay syempre graduation day nila. Mao na nga nice kay lang sayaw na gyud. So mao to na human na ilang program o graduation day. So kikuha na lang ang plug kay muuli na kay syempre humanagod. So unsa ang beginning mao sa bang ending, grabe ka nindot. So maora ni, thank you for watching everyone.